अच्छा अच्छा तबेन चूड़ा के भाई এটা 50 টাকা কিলো এটা 525 নিয়ে লাগে কুড়িয়া না 45 520 ଆଉ পুরো নবদি এটা আছে কিলো আছে এটা 50 টাকা ইয়ে 25 টাকা 25 ওটা বেশন ଅଛି 90 টাকা এটা করে 90 हुई उधर ले लो मेरा पैसा पैसा mana इंशाल्लाह ওজু আমার मेरे से ये तो मुझे 25 है 25 নিয়েছি বলুন তো 45 45 की पुलिस हूं 50 70 की पुलिस 80 লবে 80 लोग হই যায় লবে লোবে আগুরে দেশিল করে দিও দেশিল টাকা হয়ে যায় দেশি 10 টাকা কি করে দিও কত হবে ওই ওবি দেশি কত টাকা আছে 15 টাকা 15 10 টাকা কে নাই না এটা নাই খোলা দিদি খোলা নাই তালা কি খাও 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 ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉ ଉପରେ ଚିନି ଦୁଃଖରେ ଏକ କର ଚିନି ଏକ ଗୋଟେ ବରା ये 45 से 50 टाइम 95 ये वाला 20 नहीं जाओ बासन बाजी में दीदी ले पर बनो जा ओए ये पर देसी दिल पर देसी मेरा देसी दे दो सारा बोलता सुना ना सारा पकड़ वाला और से फोटोटा फोटोटा देखि दे फोटोटा गुटे दिनो देखि मसी के पास में 85 90 95 নিয়ে পরে 85 ये रे तो 5 रुपया का 120 টাকা নিয়েছিয়া हां 120 টাকা দেইছি পরে 100 টাকা দেইতিরা যে এইটা 10 টাকা ফেরাইছো 85 এটা দেনি গুଟେ 5 90 90 এটা গুଟେ দেনি কত অতল তো সই দেইছো তো 20 টাকাটা রখিলো যে ও 20 টাকা দেইতিরা যে এই 20 টাকা দেইছিলে যে তোমার ইয়ালা 85 এটা 5 হলা 90 এটা দেনি 200 হলা 100 20 টাকাটা তোমার ফেরি পাইবে এইটা রে তো এইটা নি রাইছিলি ସେଇଟା ନିଆରୁ ଦେଲା এটা তোমার তো ভাজর নাই মোর চল 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 লোক না ওটা বসা না ভিতরে আগে এগুলা কথা ওটা কেতে লাগা 50 50
করে 100 টাকা তো পারো চিনো না 50 টাকা 50 টাকাটা পয়সা বেশি গেল এটা করে 50 টাকা এটা এটা পয়সা পয়সা না ভরা দাও না মশলা কত চিনি দাও করে এই চিনি গুলো 20 টাকা দে চিনি দিও দিও চল क्या मसाला को तो ग्रीन क्या कर यार तो भाई कैसे ये का बोली दे रहा है चल चल Kada ya kamu lagi. Bukan. Murah-murah cari काम करेंगे. पूरा को कितना लगा पूरा को हां ले 5 টাকা দিছে 10 টাকা ये दोस्त मसाला पाछे किन दो দাম কম না অভিযোগ করে निर्दय तो कर लेंगे কালা রে তাই কত বগুলা 60 গ্রাম করে আর 5 টাকা না নবা নিয়ে तो मसाला को रखा মশলা কা দিও नो चिकन बीट करो 5 টাকা সব দিও 5 টাকা দাও 5 টাকা নেব না हां 5 टंकिया का ପିଆଜ ଅଦା ଟିକେ ଇଏର ଦରକାର ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ପୁରା ସବୁ 20 ବାଲା 20 ବାଲା ଦେ कना कना चलो मेरा चिकन बीट करो हां हां वो तो ये कर दे चिल्ली को ସେଟା रेड चिल्ली କେତେ ବାଲା ये पांच नहीं है 5 10 ଏଟା ଦେଖ दिए पूरे 25 ଏଟା नानी सुनो लगा लगा देता मैंने सुना कम दिखता है पैसे को 10 तो कोई कहते कि तो कला दिया मत କେତେ ହେଇଗଲା चलो हो जा 25 ହଁ 30 30 20 50 एडा ନା 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା चलो 50 तो करे जा तो करेगा करो लोग